आमचे गोयचे जनतेक आयज आमचे गोयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां की आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी एक वेगळे तरेची इनिशिएटिव्ह आझादी का अमृत महोत्सव ह्या निमित्तान आयज ह्या तरेची इनिशिएटिव्ह घेतल्या की सगळे आमचे देशाची जनता आणि आमचे जे यूथ फ्रॉम 18 रायट अप टू 59 आमचे जे पॉप्युलेशन स्पेक्ट्रम हांकां सगळ्यांक फ्री बुस्टर डोस दिवपाचे पयलीं ठरयल्ले आसा. पयलीं तुमी पळयल्ले की प्रायव्हेटान वचून थोड्या लोकांक घेवपाची परिस्थिती आशिल्ली, पण आयज सरकार केंद्र सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा आणि खंयच्याच देशान ह्या तरेचे निर्णय घेवंक ना. पूण आयज परत एकदा सांगता हांव आझादी का अमृत महोत्सवच्या निमित्तान देशाचे प्रधानमंत्रीन आमचे पूर्ण पॉप्युलेशन जे आसा 18 to 59 तांकां फ्री बुस्टर डोस दिवपाचे केल्ले आसा. आनी एक हांव सांगूंक सोदतां आमचे गोंयचे जनतेक ह्या तरेची संदी परत परत गावची ना आणि प्रत्येक व्यक्तीक प्रत्येक सिटिझनाक हांव अपील करता की परत एकदा आमी पळयता की नवे नवे तरेचे व्हेरियंट येता, म्हणून एक सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर आणि सेफ्टी खातीर प्रत्येकाची सेफ्टी खातीर प्रत्येकाच्या घरांत आमच्या भुरगे आसा, यूथ आसा, आई वडील आसा, कोणाक कोमॉर्बिडिटी आसा, तुम्ही वचून ते बुस्टराचो तुम्ही लाभ घेवचो. बुस्टर इंजेक्शन आमी दितले फ्री ऑफ चार्ज. The government of India is making it available to the people of the state all over the country between the segment of 18 to 59. And most importantly is we have already had a review meeting. Dr. Borkar is in charge of the vaccination. Our vaccination team has done a fantastic job earlier and we will try to finish it. And also they have given us a timeline that within 75 days that you have to finish the vaccination for the population between 18 to 59. And I am confident our team headed by Dr. Borkar and Director Health Services Dr. Geeta Kakodkar will make sure that this program and the vision of the Honorable Prime Minister of ensuring that every population, every person between 18 and 59 gets the benefit of this booster dose. Sir, booster